Aina malga pasala me. Non, Firiga et réseau, c'est la merde. Attends. Non, Firiga et réseau est merde, quoi. Bon, on a segui muchacha. Non, Firiga est merde, quoi.
free, karan kena sa. Ayo déconnecte ka bueno. Déconnecte-toi, il faut qu'on aille réseau métier. Il faut te déconnecter là. Ben oui. Ben oui, ami. Déconnecte-toi s'il te plaît là. Oh. Après quand on va réseau, on va béquer quoi. Ben oui, c'est toi. Non, ma chérie, déconnecte-toi s'il te plaît. Fini tes garçons. Ah là là. Non, Firi est derrière quoi. Firi est derrière quoi. Ne nous avons pas fait d'objet ça. Bon, Firi peut pas déconner non. Ah? Non, mais Firi est pas déconner. J'ai pas assez de réseaux là, c'est pas grave. Non, Firi, non. Non, moi, je ne peux pas Firi, moi. Firi est du soukasi, quoi. Non, Firi est John le bolo, Firi est John bolo, Firi. Réseau Firi est merdi de quoi, merdi total. Ou ka abonnement au Sandbox quoi. Arata. Si, Firi ça déconne. C'est vrai, Firi c'est la merde. Muchacha, oh oh oh,
Salam. Oui, qu'on a bien dit. Oh là 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 là. Salam. Eh Allah. Ko Malika. Malika ni communiquer. Pour mi era mi Malika Sara domina shu do ni. C'est-à-dire, ne clé flagué comme Malika foufou, ka guerre amne. Ne clé flagué comme foufou. Ne Malika foufou. Où est la cause ça ko finalement on donne ma violée. Wala je nkono wiyere ko aya faga bugo ya ga wulu denu yana wulu bora to ko finalement ko deni ma violer ko me ko genya ka nga da be fo kuna aw be fo o kele ni eche be fo ikanga chancha chiere la oh abu oui wala de kono be fo kanga chancha ayo kono okuma chie de jegete ba chie masa anga chie ko sa jegete ba chie mo be fo kanga chi awo genye kanga da kuna sharia genye me ama akode ko million clean wa keme e pa oye galondala oh si sa version vrai bora we era ko bi Malika ko kaka mo ka fo au finalement ka a ma viol ke alhamdulillah rabbil alamin oui yo am men no fe wallahi billahi am tien de ko nous on s'en fout ça dit là on est ko deni ma violé kuma yo de yo oh aye jana ke o ama jana ke o ak me deni me nyon fe o ama no fo au ko de ka violé là Malika ere afaka moko ye bi nyeba ka wulu denu na ko finalement ko deni ma violé ko me ku ye kanuke malia yoro kuma fle ne de kuma fle koro de mono ko jene bina deni nga billahi ay bwa ka ya fanyini fe sinon ti ya fa ma de mono ko jene musoye ko boy ka ya fanyini deni fe ko ne be ka deni kele ko ne be ka befo deme galoka ko ne be ka deni ne janfa ka di befo ma ne ko nga ay bwa ka ya fanyini ne ini mogo ye kanuke ani mogo bini ka kelonte de nebe Malika mana goya ne no de fo ani aramade ni goya ne bile ne ti juguya aish ne ti juguya parce que na fate juguya la domina Malika bola na ka kuma ne jene ye kuma analyser ngo kuma nye galwe kalo keleni kobi Malika ere ya fa ka mogo ye ku ka fo ko deni ma violé ko me ko genye kanga da befo ka wo genye bi da befo ka awo mabo mawo ay genye da ka sisa obi abina no ye sisa nge o fune kele were de o ma aw ko de ka violé la ne ko nga ma violé ani ko ma ku du yon che jere ma kle ko fo ne kle mo fo mogo ye ne ko deni ne mata akili jafura nyini na mata o nyini ne amata akili jafura nyini aish ne ko wa deni ma violé
Malika yɛrɛ y'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'a u ka bɔ finalement ko denni ma violé ko mais ko komi bɛɛ fɔ ye karamɔgɔ ye k'a ni denni ye kanu min kɛ k'o ye janaya sira ye k'o gɛɲɛ kan ka da bɛɛ fɔ kun o ye sujet wɛrɛ ye o ye kuma wɛrɛ ye o ayi an ka na n'o ye kɛ kuma bɛ walawala sisan o ye kuma wɛrɛ ye o awɔ ni bɛɛ fɔ bɛ cancan a bɛ cancan kɛ mais aw de t'a cancan awɔ aw de t'a cancan mais mɔgɔ minnu ko ne jɛnɛ nkalontigɛla mɔgɔ minnu ko ne bɛ ka bin Malika kan mɔgɔ minnu ko wayi ko ne bɛ ka denni minɛ ka di Malika ma bɛɛ fɔ ma ko ne bɛ ka n ba ka musoɲɔgɔn dɛmɛ ko ne bɛ ka n ba ka n balimamuso dɛmɛ ko ne yɛrɛ ye denmusotigi ye ne de ko olu mɔgɔ ninnu bɛɛ ma bilayi n'aw ma bɔ ka yafa ɲini fɛ n ti yafa o ma awɔ n ti yafa o ma fo ka dugukolo meleke karamɔgɔw mana goya ne tɛ galon sɛmula o aw y'aw ta kɛ galon ye aw b'o de tɔnɔ kɔnɔ bi ko n'i b'a kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala yɛrɛ de y'a f'i ye ko in kɛ jɛlenya kan ne delila k'a fɔ a ye n ko ala yɛrɛ de ko k'ale tɔgɔ tiɲɛ bilayi ala de ko k'ale tɔgɔ tiɲɛ depuis ala ka ne dan fama dan ye min ye ne tile kelen ma deli ka bɛɛ fɔ fitinin ye ɲɛ la a tɛ n dɔn t'a dɔn depuis ala k'an dan ma deli ka ɲɔgɔn ye mais ne de ko Malika arnaque b'a dabila ne de ko Malika karamɔgɔw kɛlɛ tiɲɛ kan ne de ko Malika kana musow su karamɔgɔw la ka tila ka nafolo minnu la ne de y'o fɔ Malika o de bɛ interdit Malika la mais ni Malika ko k'a bɛ ɲɛsin karamɔgɔw ma ko k'u kɛlɛ c'est pas mon problème awɔ ne y'o fɔ c'est pas mon problème mais ka taga de ka musow su la ou bien k'i bɛna nkalon ta ka d'u la ni karamɔgɔ ni bɛɛ fɔ y'a ka denni y'a ka ko kɛ effectivement i m'o show la o i m'o show la mais mun na e nana affaire yɛlɛma ka k'i ta ye mun na e nana histoire yɛlɛma ka kɛ viol ye mun na o yɔrɔ de la Malika cɛ arnaqueur mais mun na e ma kuma f'a ɲɛ kan mun na e ma kuma f'a ɲɛ kan mun na e ma kuma f'a ɲɛ kan e kun kana kuma f'a ɲɛ kan bani donc du moment k'i ye o yɔrɔ nkalon tigɛ dɛ o yɔrɔ de y'i yɔrɔ jalaki yɔrɔ ye o n'i ko k'i m'o denni su ka bila karamɔgɔ la ko i karamɔgɔ ni denni bɛ kanu kɛ wagati minnu na ko o ma k'i ɲɛna o yɔrɔ ye tiɲɛ o ma k'i ɲɛna mais mun na e ye denni ka histoire transformée ka kɛ viol ye pourquoi tu as transformé cette histoire là ka kɛ viol ye pourquoi pour quel intérêt e ka intérêt jumɛn b'o la k'o yɛlɛma k'o kɛ viol ye ka tila ka 1,500,000 da o kan mun na kuma bɛ yen de kuma tɛ Malika kuma tɛ yɔrɔ fosi la o non seulement e yɛrɛ dabara ko sisan i y'a fɔ i ka mɔgɔw ye ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ni denni ye kanu kɛ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ man k'o kɛ o ye histoire wɛrɛ de ye o mais mun na e ye histoire yɛlɛma ka kɛ viol ye kelen mais mun na e tilala k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka 1,500,000 di denni ma alors que e yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko denni ma violé e yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko viol ma kɛ k'u ye kanu kɛ depuis quand mɔgɔninfin bɛ mɔgɔ bɛ kanu kɛ k'i b'o endommager depuis quand wa cɛw a y'aw préparer dɛ ne de ko cɛw ma n balimakɛw aw minnu bɛ ka Malika soutenir a y'aw préparer dɛ aw ni musomanin fɛn o fɛn ye kanu kɛ san 5 san 6 a bɛ tila k'a b'a bɛɛ endommager awɔ o de don dɛ ni cɛ ye kanu kɛ a bɛ endommager de sisan i tɛ furu wa i bɛ tila ka endommager o da ka d'anw yɛrɛ musow la o Malika n'i sera k'o sariya bɔ awɔ ne b'o défend mais aw cɛ minnu bɛ ka taa Malika défend kɛ a bɛ ci aw de da kɔnɔ komi gɔyɔ donc ko cɛw bɛɛ k'u poche kɔnɔna préparer donc désormais ni muso ye kanu kɛ a 4 ans kɔfɛ san 4 kɔfɛ i denmisɛnnama i ni muso min bɛ kanu kɛ hali n'i ye muso furu o muso yɛrɛ taalen a ka mago la k'i b'o endommager o tɛ ya donc depuis quand adamadenw bɛ kanu kɛ k'u bɛ endommager ko e ni mɔgɔ ye bɛnkan ye fɛn min ye karisa diyara n ye a diyara i ye aw y'a ŋaniya ka bɔ ni ɲɔgɔn ye aw bɛɛ y'a ŋaniya ka bɔ ni ɲɔgɔn ye aw y'aw ka kodumaninw kɛ mɔgɔ da t'a la mɔgɔ sen t'a la mɔgɔ m'aw yira ɲɔgɔn na mɔgɔ m'aw présenter ɲɔgɔn na fo aw yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye ka diya ɲɔgɔn ye k'aw ka kanu dumani kɛ san 4 kɔfɛ i bɛ taga ko cɛ k'i endommager o sariya i nana a y'a don a kɔnɔ o y'anw musow ka tare o n'o kɛra kɛ an bɛɛ tɛna kamalen tigɛ fo mɛridi 1,500,000 n'i ye kamalen 5 tigɛ 1,500,000 kamalen 5 ko bɛ yen dɛ ayi a kana mɔgɔw bila kojugu la wari ma ɲi nafolo ma ɲi
aw kana muso bila ko jugu la nafolo mai bilahi nafolo mai kamelen ngoro duru cɛ ni y'a gosi siɲɛ duru kamelen ngoro duru kamelen tigɛ duru 1 million kele o ye 1 million duru wa kɛmɛ kɛmɛ duru o ye 1 million 2 ani wa kɛmɛ ye 1 million 7 ha o we ha ibe sina nga 1 million 7 sɔrɔ te avec 5 kamelen tigɛ avec 5 copains 1 million 7 ha muso akulote kuma la sa avec 5 garçons tu as 7 millions 500 000 francs hey tade nyana tade nyana sa tade nyana muso tade nyana sa tade nyana tade nyana tade nyana tade nyana sa hey jaw le tade nya to fle ni malika bolo tade nyana tade nyana tade nyana tade nyana tade nyana muso tade nyana ça avec 5 garçons endommagement 7 millions 500 000 francs wow tade nyana ça ko ne rete na bo barma ko ina fiyo barma aywa meni black kere ni fe kere ki jage kere fe barma war ko hangata war ni na folo hangata na folo ni na avec aya fo jaraka ko aki black kere fe doni folo hangata war ni doni ha kasna nga na unde tade nyati ne ko segu konate iti yele ko kuma ci ane ibi mi na doro ne yebe ka ko bela wane de be ka fo sisa ne re de mina ke kesi ye wan balma muso aye mama gondere Facebook in kanya 1 million 500 000 francs 1 million 500 000 francs wa fatu zara reflet ka fo article 12 billahi aina omes anye bilayi ite yelela ya aywa aina omesi aywa alice 3 ans wa 3 ans de befota ye ko 2017 18 19 20 wanga ke sans sabay o 1 million 500 minu wa kanun datu ye 6 ans ye donc au taye 3 millions et 2 millions et 3 millions parce qu'apparemment chaque année oui 500 000 donc aw munu ye sa woro ke kanu na ba endommagé ya no 4 millions 3 millions ala man kera fesa an kembe fe donc balma ko aw munu ye kanu jurujan ke buye konate ete dongo do sebeni na ko mutaka ngo buye ka mau be kana fe kana pleti do ne ere ba nga grand frère ba wele malika les lengs ale ere ka sharia bere ni e kanu ke san saba oye 1 million 500 ye san woro oye 3 millions ye aywa munu bi karu juru jamba ulay no santan kanu aywa ay sirigi jabati aya sama kana ale mi tiba sungunu tigala donc sirigi ere ko ni sirigi jabati ko ale ta chiena oui sirigi jabati ay ali dani de Paris so chira dani e kon me bara de ke ka don masa on ye endommagé ango ala abibu chamu Jason ne wo lio ko itaba ko mami me so ngaso vene ka groupe lo te jiga watara le ga ke gundoni ale ko ni ale ga ke ba ko dala de ale be denju ganu na kerefe mamba ale fene ambe le lexi blaga jiga nyini kana na mais ne yɛrɛ de bɛ charger aw bɛɛ la k'aw minɛ ka taa di malika ma donc endommagement 1 million 500 o ye san 3 kanu ye san 6 kanu o ye 3 millions ye minnu ta ye san 9 ye o ye 6 ayiwa o ye 4 millions 500 ye wa kamelen kelen de do dɛ n'i ye kamelen 2 tigɛ o ta 2 bɛ di n'i ye 3 tigɛ o fana bɛ di n'i ye 4 tigɛ o bɛ di ayiwa an kɔni an ye 5 yɛrɛ fɔlɔ 5 ikera fen Dubai war sorola amalika ya fo ne ma fo de
Malika ko bi ko Malika ici tient là ko finalement ko awa ma violé. Ko me ko kanu kera. Oh ne mi famuya. Je ini mani finde mana kanu ke be endommagé. An kuto do. Malika na fati bansa. Voilà jaja nini mo ni fi kanu ke ibi endommagé. An kuto nyedo. Ha? Ban malere ibi dodi ko e moi ali he ye dragali ke moi barma jara moi do moi joli anga barma ta ga joli moi san ne be se malla yero ko me ga dragali ke telephone na de moi ko ni san maraji be ke o barma fone be dodi ibi bolo bla du fala to ti se ga sara ki to ile awo barma jara be dodi ali moi ali ni chei la je abe war sara malika fi ali ni chei ki ma bonjour war be di désormais c'est comme ça. Awo Malika fait. Oui. Ala Malika de ka vika di ça. Malika de ka vika di. Malika de ka vika di. Hein? Allez ka tout est waru ko aller fi. Mais alhamdulillah. On est ne fort. Wo Malika deni m'a violé et puis c'est tout. Boy nani sujet wore bi ko finalement ko deni m'a violé ko mais ko e kanuke o fene ko were de deni m'a violé mu ye kanuke Malika sera kanu fo ika mogo ye e sera kanu fo ika mogo ye ko finalement ko deni m'a violé ara mandente se ka kuma ka wasasa ni ko dalwa ti bolo sa debi befo kumara ka wasane a do mo befo tiɲɛ b'a bolo ko kɛra wagati mun na befo fitini bɛ san muga ani kelen muso t'a bolo den t'a bolo a cɛ gananama ani den ye kanu kɛ kalo 6 aw minnu bɛ ka ne lamɛn o Mali kɔnɔ o silamɛ tɔn minnu bɛ yen n'u sigilen don ni denmisɛnninw ka tɔn don bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ k'u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kanu u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn furu u yɛrɛ dama de b'u ka ko in kɔnɔ ye o tɛ ko dogolen ye o ne yɛrɛ garansɛ dɔ bɛ a donna nin tɔn in na ka tila ka furu a kɔnɔ ye mais ne ko ye ko komi dogolen bɛ maliyɛnw na wa o tɛ ko ye ko komi dogolen bɛ mɔgɔw la o maliyɛn bɛɛ bɛ nin dɔn k'a fɔ ko kalandenw ni karamɔgɔw ni bi kanu kɛ ka ɲɔgɔn furu olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn furu ye u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kanu ye parce que n'u b'u ka tɔn in na ye mɔgɔ si ti don n'u yɛrɛ tɛ o ni t'u ka tɔn in na i ti se k'u ye yɛrɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen de u yɛrɛ c'est comme a cercle de l'u bolo a cercle de l'u bolo u yɛrɛ b'o cercle de kɔnɔ ye u b'u ka kow bɛɛ lajɛlen kɛ c'est pas notre problème musow b'a kalama u yɛrɛ cɛw b'a kalama u yɛrɛ de b'u ka ko ninnu k'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u ka kow gérer u ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas notre problème. C'est comme on touga tona, on fait la banga kanuna, parce que on touga tona, on banga kanuna, moi je m'en vais malgré que groupe kono, ni sunguru babolo ni kamene babolo, kunchili baba. Mais out islam ou out iselia, modra mu beno, ko sunguru babolo, kabeta sili misiri kono, kolokola de do. Jeune dama mun be ko sunguru b'a bolo ko ni juma jora kapta juma misiri kono kolokola de do jeune dama mun be ko sunguru b'a bolo ko be wuli ka seli ala ye kolokola de do o be cogo mina musomanu biti cɛmanu biti a be wuli ke be sunguru ko kɛlɛ de kɛ sisan sunguru ni kamela ko kɛlɛ donc a tɔ kɛra o ye donc viol tɛ min ka gɛlɛ anw ma o kun ye viol yɔrɔ de mais a ko tɔ i be bɔ i b'o fana tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye. Mais Malika b'a donné et koko befoni deni kanuke. Et puis il avait 21 ans. Musota bolo, denta bolo, amafuru. Fo ani deni me nyongon fe. Aba ere kungo la mina deni furu. Deni ito la ki panchalaka kana Franci. Kabe kila kata befo piéger ko wari mula. Donc ani muso bi bolo ye kanungo ekele. Muso ku de befo bolo. Ko kera 2016-17. Ou ye nyongon do 2016. 2017 là, deni tourna befo la, befo fitina. Bon, ana on a ko deni violé là.
aw yɛrɛ bɔlen filɛ k'a fɔ ne ye sa ko denni ma violé aw bɔlen filɛ k'a fɔ ne ko denni ma violé ne tun bɛ nin dɔrɔn de nɔfɛ o les restes là c'est pas mon problème bɛɛ fɔ k'an ka gɛɲɛ k'an ka da bɛɛ fɔ kan o bɛɛ fɔ kun k'an ka ci o bɛɛ fɔ ni min ka di ye sisan o yɔrɔ la n'i y'o fɔ c'est ton problème o tɛ ne ka sira ye o ne de nana yan ko denni ma violé kuma ye violi dɔrɔn de ye o bɛɛ fɔ ni denni kɛra ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ fɔ ni denni ma kɛ ɲɔgɔn fɛ o Malika e tɛ hɔrɔn ye ni e ye hɔrɔn ye e m'an kalifa ka mɔgɔw ye o e m'an ka nin fɔ o depuis quand e b'i mêler mɔgɔw ka kanu ko kuma la depuis quand e b'i mêler ko kanu kɔnɔ ko cɛ k'an ka muso endommager depuis quand e ye Malika nana yan ko denni violé la ka bɛɛ kunkolo ta ka da kunna ko denni violé la ne min bɔra k'a fɔ ko denni kunkolo ma violé aw nana yan nɔ k'a b'o nkalontigiya mais bi ala ma tiɲɛ segin Malika yɛrɛ ka mɔgɔw ko denni ma violé Malika yɛrɛ ka mɔgɔw ko denni ma violé k'a dɔnna sisan ko denni ma violé bon aw y'a dɔn denni ma violé munna aw taara baga cɛ ma k'a da don kuma la munna aw taara baga cɛ ma k'a yira diɲɛ na n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ dama bɛ kanu kɛ k'olu bɛ yira diɲɛ na ɲama ma sɔrɔ diɲɛ ma wuli mɔgɔ caman b'ale yɛrɛ ka groupe kɔnɔ Malika denmisɛnninw don u ka cɛkɔrɔba n'u ka musokɔrɔbaw ye kanu kɛ ka sɔrɔ ka furu ɲɔgɔn ma denmisɛnnin 18 ans minnu bɛ e ka fɛn kɔnɔ n'a caman ba bɛ taa 45 ans ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ u ka cɛkɔrɔbaw n'u ka musokɔrɔbaw ye kanu kɛ fɔlɔ olu ka sɔrɔ ka furu ɲɔgɔn ma furu sɛbɛn bɛɛ de ye Mali kɔnɔ furu sɛbɛn bɛɛ i nana bɔ bingali la sa k'u kɛra ɲɔgɔn fɛ mais i ma y'o fɔ maliyɛnw ye o mais Malika ne de y'a fɛ e ye n ko depuis e ye baninikɛlaw labɔ ka ne ba ɲini Malika n ko e b'a y'i ɲɛ la fɔlɔ yɔrɔ karamɔgɔw tun bɛ siri ɲɛ bɛɛ fɔ fitinin mana bɛɛ fɔ fitinin lamɛn a ye min f'i ma bi a lamɛn i ma bɔ kunu dabarabaya ou bien kunasini dabarabaya la bɛɛ fɔ fitinin min f'i ye o fɔ. O kuma an b'a an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A tɛ karamɔgɔ. Ka kanubaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Naamu karamɔgɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka association. N'o ye association Basiru Dini. An bɛ yan. A tɔnden cɛman. Naamu karamɔgɔ. A n'a musoman. Naamu. A n'a présidents n'a a présidentiw. Naamu karamɔgɔ. An bɛ dugawu belebeleba kɛ aw bɛɛ ye. Ka dugawu belebeleba ɲini aw bɛɛ fɛ. Dugawu minɛna karamɔgɔ. O kuma an sigira bi. Le l'ex Malika. A y'a lamɛn dɛ. Ale mun ko diinɛ tɛ faso jɔ. K'a sɔrɔ diinɛ de ye ale ba ju daga a fa ye. A tɛ. Ale mun ko diinɛ tɛ faso jɔ. A tɛ. K'a sɔrɔ moriw de ye ale ba ju daga a fa ye. A tɛ karamɔgɔ. Ale mun ko diinɛ tɛ faso jɔ. K'a sɔrɔ waajurukɛlaw alimamiw. Olu de ye ale ba ju daga a fa ye. A tɛ. Ale wololen ka na diɲɛ na. Naamu karamɔgɔ. Ale ka sɔrɔ ka taa kɛ nin saraka den modèle ye. Naamu karamɔgɔ. Ale wololen ka na diɲɛ na. Naamu. Rapport sexuel jalen kɔfɛ a fa kun fɛ. A tɛ karamɔgɔ. Ale ka sɔrɔ ka na kɛ nin kaburu dafa den ye. Kosɛbɛ. Ale ka sɔrɔ ka na kɛ sigɛriti meku tɔ diya den ye. Kosɛbɛ. Malika le l'ex. A tɛ. E de y'i kanto maliyɛn den ma. A tɛ karamɔgɔ. E de y'i kanto hɔrɔn den bɛɛ ma. A tɛ karamɔgɔ. I ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin. Kosɛbɛ. A ka rapport sexuel video bi i bolo. Naamu karamɔgɔ. I ko i bɛ bɔ ka a video bila. Naamu. Ne ma bɔ ka a fɔ i ɲɛ na. Naamu karamɔgɔ. N ko n'i ma bɔ ka video in bila diɲɛ bɛɛ ka a ye. Naamu. N ko i ɲɔgɔn den ma wolo. Naamu N ko karamɔgɔ. o k'i ɲɛna. Awɔ. I ko video bi i bolo ko 2 semaines. A tɛ karamɔgɔ. I bɛ bɔ ka video bila. Naamu. 2 semaines tɛmɛna. Kosɛbɛ. I ma se ka papaga kɛ. Kosɛbɛ I karamɔgɔ. maloya kojugu. Naamu karamɔgɔ. I filɛ ne ka na photo dɔ bila. Kosɛbɛ. Ko ye ne bɛɛ fɔ fitinin jilangolo photo ye. Naamu. An bɛɛ na video ko de kan.
Awo, kosebe. O temene ko fe fila ka ta do jilangolo filime dibila. Naam. Ngolo ta ala foita ala. Naam karamogo. Malika kuma na de modeli jumɛn. Wala ta su. Ni bla kura yɛrɛ. Wo bla kuru ka système de ni. Oyoyi. An bɛɛ na ka iko rapport sexuel video bi I bolo. Naam. Malien de bɛɛ tigɛri I la bi. Naam karamogo. Mali bɛɛ maa si tɛ yen. Mun bi I lamɛn. Kosebe. K'i bɛ tiɲɛ fɔ bilen. Kosebe. Sabu mɔgɔw bolila k'i ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin a ka rapport sexuel video bi I bolo naamu mais I ye mun yira n'o ye photo ni video kunkuru ni dibila filmé ni kunkolo t'a la foyi t'a la kosɛbɛ aw minnu bɛ ka ne bɛɛ fɔ fitinin lamɛn sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan na aw mago b'a a la a ye mun bila le lex Malika a ye n wele n b'a envoyé aw ma par WhatsApp a ye n wele n b'a promo k'u ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ne bɛɛ fɔ fitinin kɛlɛ man di n y'o f'i ɲɛna dɛ n ko nin kɛlɛ kelen in I b'i bo kɛ I ba bo kan Malika a kɛra cogo jumɛn nin kɛlɛ kelen n y'a fɔ n k'i b'i bo kɛ I ba bo kan a y'a bo k'a kan pour que I ka ne bɛɛ fɔ fitinin jilangolo photo ye wala n'i ka ne bɛɛ fɔ fitinin ka rapport sexuel video ye kosɛbɛ n'a an ye I ba jilangolo n'a an y'o o ye YouTube ani Facebook kan rapport sexuel bɛ ka kɛ I woloba la I bɛ sɔrɔ ka ne ta ye ne mun molibaliya ye I ye layidu ta Maliyɛn bɛɛ ye k'i bɛna bɔ ka video yira mɔgɔw la I taara photo de yira mɔgɔw la ani video dɔ kunkolo tɛ a la foyi t'a la Maliyɛnw tɛmɛna nin degré kan kuma kafiri kunkuru ni Malika nin kɛlɛ kelen n y'a fɔ I b'i bo kɛ I ba bo kan wa a kɛra ten dɛ anw bɛ siran Ala de ye anw bɛ siran Ala de ɲɛ ka kow to yen ne bɛɛ fɔ fitinin de y'o fɔ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn n ko ne bɛɛ fɔ fitinin ne bɛ siran Ala de ɲɛ ka kow to yen n'o tɛ anw tɛ siran mɔgɔw ɲɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ Ala ɲɛ siranya tɛ ka kow to yen I woloba ne b'a minɛ ka rapport sexuel k'a la a jɔlen a dalen a birilen diɲɛ bɛɛ ɲɛna n ka papa ka taa a la ma Malika n ka wajulukɛlaw n'o ye professeur Ibrahim Sanogo ye ale bɔra k'i ju gosi kunungo ni bɛɛ fɔ kɔrɔba Ala ka hinɛ a la n'ale tun bɛ wajulu kɛ mun tun b'a fɔ français la walima arabu la ale bɔra k'i ju gosi kunungo mais n ko dɛ n k'u k'a to n ka bɔ k'i ba bo yɛrɛ ka sɔgɔmada in na n ka bɔ k'i fugaru den tigɛ sɔgɔmada in na nin ye mun ko ye bajugɛ den n y'a mɛn mɔgɔw da ko I yɛrɛ ka tɔnden dɔ de nana o fɔ ɲɛna dɛ ko n'i y'a ye k'i tɛ sɔn ka bɔ k'i yɛrɛ yira Maliyɛnw na k'i tɛ sɔn k'i yɛrɛ jira fasodenw na ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'i yɛrɛ woloba k'i delila ka jɛ o de fɛ k'i ba k'i ye sunɔgɔ fura de kɛ te la k'a di I woloba ma I ye rapport sexuel k'i bila k'i tɛ se ka bɔ k'i yɛrɛ yira Maliyɛnw na fiyewu ko n'i ko k'o tɛ tiɲɛ n k'a fɔ I ka bɔ k'i bolo da kuranɛ la ko bilahi I tɛ sɔn I yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ de nin fɔ ɲɛna ni tiɲɛ tɛ bɔ k'i bolo da kuranɛ la ko tiɲɛ tɛ k'i jɛɲɔgɔn ye mun da I la ko nkalon don ne m'a fɔ I ɲɛna n'i y'a ye tɛ ka bɔ k'i yɛrɛ yira Maliyɛnw na jaa nin de don kaburu dafa den o tuma ne bɛ kangari kelen mun da I ye n'o de fɔ I ɲɛna n ko ne bɛɛ fɔ fitinin kɛlɛ man di n'i jɔ ɲɛ bi I disi pɛrɛn ka tɛmɛ I bɛ taa ko wɛrɛ kɛ nin ma marché jɛnɛ sogodogo ani dani ani fanta olu ko k'i ka taa baara kɛ k'i ka nin dabila o m'a f'i ɲɛna RCDF a m'a f'i ɲɛna k'i ka nin dabila Mahi Watara a m'a f'i ɲɛna k'i ka nin arnaqueur denya dabila k'i ka taa baara kɛ Abibita m'a f'i ɲɛna wa k'i ka nin dabila I ka taa baara kɛ o kuma nin baarakɛbalidenya nin dabila I k'i ju tɛmɛ I ka taa baara kɛ n b'a fɛ ka mun fɔ Maliyɛnw ye a ye ne bɛɛ fɔ fitinin lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sabu moi je dis la vérité moi je m'en fous pourquoi parce que je ne marche pas chez quelqu'un moi je m'en mets I dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ n dɔrɔmɛ kelen basi barika data an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Malika taa baara kɛ o kuma n'i bannen don baara ma komi I bɛ fɛnw bila YouTube ni Facebook kan I tɛ ne bɛɛ fɔ fitinin ka video ta ka to k'o bila I ka YouTube kan n'o ye n ka wajulu kasɛtiw ye peut-être hali ni ma wari bɛrɛ d'i ma dɔrɔmɛ 3 wala dɔrɔmɛ 5 o kɔni o na se ka fɛn ni dɔ ɲɛ I ye tile kɔnɔ I dangaden den a tɔ bɛ kɔfɛ I kaburu dafa den a tɔ bɛ kɔfɛ an ka tɔnden dɔ bɛ général don ale ko n ka nin ko to ale ma k'ale bɛna taa n'a a ye tribunal sira kan n ko tiɲɛ don n ko mais n ko a to yen n ka bɔ ka a ba bo yɛrɛ kɛ bi fɔlɔ
ma aw fo dante foli mun na o kuma Malika i bɔra ki bi malien bɛɛ y'a ye ni kɛlɛ y'i bo kɛ i ba bo ka perefu ma sɔrɔ i bolo foyi ma sɔrɔ i bolo i sinzan kɔfɛ den a tɔ bɛ kɔfɛ kuma ɲɛna karamɔgɔ a tɛ karamɔgɔ kuma ɲɛna walahi karamɔgɔ kuma ɲɛna kuma y'an sɔrɔ ye ala Malika i ye kow ye dɛ wala o de fɔr'i ye o ko tôt ou tard k'i bɛ arnaque i b'a dabila i m'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ i jaabi ko de y'a to ko i ye nin kɛ wa k'i t'a to yen wa a ye min fɔ bi nin video nin kɛra bi de 7 minutes i y'a mɛn o a y'o de fɔ k'a ma ban dɛ olu ye denmisɛnnin fitininw de minnu bi k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ bɛ ka nin kɛ denmisɛnnin de don il a que 25 ans o de don dɛ karamɔgɔ denmisɛnninw bi olu bi bile de olu bɛ bile de sɛrɛn tɛ ka jigin awɔ Malika i ye mɔgɔw labɔ k'anw baw neni cogo min na dɛ karamɔgɔ de bi nin ba bo yɛrɛ kɛ k'a sɛrɛn tɛ ka taa awɔ o de don koyi minnu bi nafigi denya kan fɔlɔ ya ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ bɛ neni kɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ i min ka di dabarani ye kɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ o de fɔ il a que 25 ans c'est un enfant de 25 ans Malika bɛ ka ɲinɛ o de kɔ a y'o de fɔ depuis a ka kuma fɔlɔ la kɔrɔbalaw y'i to yen nɔ ale t'i to yen ni kɔrɔbalaw y'i to yen ale t'i to yen voilà i bɛ wuli i bɛ taa baara de kɛ i bɛ mɔgɔw kɛlɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ si tɛ kɛlɛ nkalon kan yan mɔgɔ yɛrɛ kan ka sigi tuguni ka ɲɛɲini Malika ka ko la après danni ka video kɔfɛ sɔrɔ ni bɛɛ fɔ ka nin yɛrɛ kun tɛ ne tɛ n da don Malika da la tuguni mɔgɔ kan ka sigi ka ɲɛɲini Malika ko la bilen an minnu bɛ sigi la ka tɛgɛrɛ fɔ ko Malika bɛ ka baara kɛ Malika bɛ ka mun baara kɛ Dununba yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban danni ka kunun video kɔfɛ Malika ko banna pewu Malika ko banna mun na parce que Malika bɛ ka nkalon de ɲagami ka na da aw ma aw bɛ Malika kɔ k'a ka karamɔgɔw kɛlɛ Malika tɛ karamɔgɔ kɛlɛ la Malika bɛ arnaque de la an ka jo b'a la lamɛn n bɛna lajɛ n'i y'o vocal sɔrɔ attends a ye jo b'a la lamɛn n kun y'a k'a la n kun y'a yɔrɔ enregistré je crois n kun y'a yɔrɔ enregistré est ce que n y'a bila yan nɔ a y'a kɛ to n k'a lajɛ n'i y'a ye yan nɔ n'i y'a ye yan est ce que n'i y'a ye yan nɔ attends ne ye jaabi dɔ sɔrɔ ne ni u kumana i y'a faamuya wa donc ne ye mun fɔ i b'o de f'u ɲɛna mais i jɔn bɛ na a lajɛ n b'a fɔ a k'i ta o tɛ i hakili sigi kana mɔgɔ si wele bilen i y'a faamuya wa kana ɲɛfɔ mɔgɔ si ye bilen ne ye kuma min fɔ i y'a faamuya i bɛ kuma hɔrɔnya la kana panike kana foyi i b'a lamɛn n'a y'i ɲininka mun na i b'o jaabi hɔrɔnya kɔnɔ i b'a ye u bɛ photo in bɛɛ ta ka bɔ yen n'a sɔnna n b'a dɔn a bɛ sɔn a bɛ photo in bɛɛ ta ka bɔ yen i b'a faamuya donc i b'a dɔn o la sisan i bɛ to hɔrɔnya kɔnɔ i bɛ to i ka tilennenya kɔnɔ tu vois un peu a bɛ ban u ko ten tɔ i k'i pɛrɛ n'u m'i wele bi u b'i wele sini quoi mais i hakili sigi quoi tu vois un peu n'u m'i wele bi u b'i wele sini quoi mais i hakili sigi i y'o faamuya n'u y'i wele dɔrɔn i ka kuma tiɲɛ kan i ka kuma tiɲɛ kan bon mɔgɔ ma ne wele min k'a lamɛn quoi mais Malika ye mun fɔ i ma faamuya wa i bɛ ne kɛ sire i bɛ miliyɔn kelen a ye wari mun fɔ i ma faamuya wa i bɛ ne kɛ sire est-ce que tu vois i b'a di a ka di muso in ma tu vois nin y'a ye a ma sɔn k'a bila mun na parce que nin bɛɛ y'an ka intervention ye a bɛ fɛ ko ka arranger de donc maintenant sisan nɔ n'i y'o kɛ ale tɛna n'a fɔ mɔgɔ ye i m'a kɛ mɔgɔ min don ne b'a dɔn quoi mais i bɛ nin sara parce que franchement
i b'a dɔn n'a sɔrɔ a ko tɛmɛna dan kan kojugu kan dɔgɔ tiɲɛ n ka mɛn nin vugɔli in dɔrɔn de ma n mago bɛ nin dɔrɔn de la jo b'a la ka kuma la n mago bɛ nin dɔrɔn de la a y'a kɛ ala kama a k'a lamɛn ka ɲa minnu jigi bɛ malika kan ko malika bɛ ka baara dɔ kɛ baara min ye baara ɲuman ye anw tɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ aw ye a y'aw ɲɛ dayɛlɛ dɔrɔn jo bala bɔra sisan ko malika ko ka 1,500,000 di ko n'o dira ko malika t'a kuma fɔ mɔgɔ ye aw bɛɛ ye nin mɛn dɛ mɛ a k'a la aw k'aw kulo ma jɔ k'a lamɛn kosɛbɛ 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 ko malika ko ka 1,500,000 di ko n'o dira k'a t'a kuma fɔ mɔgɔ ye aw minnu sigilen don ko le lex o b'a yira k'a fɔ ko aw malika bɛ k'aw filɛ ba bofiɲɛw de bilayi ne de y'a fɔ ye ne y'a fɔ aw ye n ko malika ma ala yɛrɛ bonya ni malika tigɛlen bɛ mɔgɔ la dɛ aw minnu bɛ ka malika subi dɛ malika tigɛlen bɛ aw fɔlɔ de la a t'a fɔ jɔn ye aw kɛ aw minnu b'a kɔ a t'a fɔ aw de a t'a fɔ aw de malika da filɛ k'a fɔ ne ye a ka ciden ye ko t'a fɔ bɛɛ fɔ ye k'a ka 1,500,000 di ko n'a y'o di ko n t'a kuma fɔ mɔgɔ ye a tɛ fɔ jɔn ye aw minnu dalen bɛ malika la k'a tɛ fɔ aw de ye ko kojugukɛla ka kojugu tɛ fɔ aw de ye ko bingalikɛla ka bingalikɛla tɛ fɔ aw de ye aw minnu bɛ yan nɔ ko bɛɛ fɔ y'a kɛ tan bɛɛ fɔ y'a bɔ tan ni bɛɛ fɔ fitinin kun ye 1,500,000 di dugukolo tun bɛ meleke aw tɛna dɔn ko bɛɛ fɔ ye mɔgɔ min ye k'a sababuya bɔ jɔn na malika ka dogoli parce que malika de ye wari minɛ sa k'a défend est ce que aw ye analyse kɛ nin yɔrɔ in na aw minnu b'a la ko malika est ce que aw ye nin kuma in lamɛn n bɛ segin a kan aw k'a lamɛn quoi n bɛ segin a kan aw k'a lamɛn a ye jo b'a la lamɛn min k'a lamɛn quoi mais malika ye mun fɔ ko malika ye min fɔ ko malika ye min fɔ malika ma bɔ k'a fɔ diɲɛ la ko jo b'a la ye nkalon tigɛ ka d'a na ça veut dire que malika jo b'a la tun bɛ ka kuma min fɔ malika de y'a bɛɛ don a da ka taa fɔ malika ni kuma in fɔ ni sisan cɛ malika ye video fɛn fɛn kɛ a m'a fɔ a kɔnɔ jo b'a la min ci ka taa nin fɔ ni malika kun ma nin kɛ malika kun kan k'a fɔ a ka video kɔnɔ jo b'a la ne m'e ci k'a fɔ ko n bɛ cɛ sutura i bɛ se ka wari minɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ i t'a sutura dɛ i bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ fɔ ka denni endommagé ka tila k'a fɔ video ni ne b'a kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la e ye mɔgɔ qualité mun ye wa i bɛ wari in sara voilà c'est comme ça c'est comme ça mais ka wari minɛ k'a dogo n'a y'a sɔrɔ ko n'an taara tribunal la ko wari bɛ minɛ k'i bɛ t'i ka so ɲama y'a sɔrɔ kojugukɛla bɛ dabila de a tɛ dabila o i bɛ tila ka i bɛ kaso kɛ i bɛ endommage i bɛ wari sara i bɛ amende sara i bɛ tila ka kaso kɛ a y'a lamɛn. bɛ ne kɛ sire i bɛ 1,000,000 a ye wari min fɔ i m'a faamuya wa i bɛ ne kɛ sire. jo b'a la filɛ k'a fɔ ko a ye wari min fɔ k'a ye wari min fɔ. tu vois i b'a di a ka di muso in ma tu vois n'i y'a ye a ma sɔn k'a bila mun na parce que nin bɛɛ y'an ka intervention ye a bɛ fɛ ko ka arranger de donc maintenant sisan nɔ n'i y'o kɛ ale tɛna n'a fɔ mɔgɔ ye i m'a kɛ mɔgɔ min don ne. k'a tɛna fɔ mɔgɔ ye k'i m'a kɛ ko ni bɛɛ fɔ ye 1,100,000 di malika de ye promesse di k'ale b'a fɔ ko bɛɛ fɔ ma ko kɛ o ni ne jɛnɛ nana ko bɛɛ fɔ ma kɛ o digi kun ye la sisan malika ni dani nana sa ko bɛɛ fɔ ma kɛ o digi kun e la ni Fanta Sise nana ko bɛɛ fɔ ma kɛ o digi kun e la o digi kun e la e dun kun pɛrɛlen don ka 1,100,000 minɛ k'a sutura e ko bi ko anw bɛ k'a fɔ k'an bɛ bɛɛ fɔ dɛmɛ mais e yɛrɛ de kun ko a ye denni violé dɛ ok ko mais k'a ka 1,100,000 k'a ni 100,000 d'e ma k'e b'a sutura ɔ sisan ne nana ko n b'a sutura o digi kun e la o bali kun e la e pourtant e fɔlɔ de kun bɛna sutura mais e kun bɛna sutura contrepartie 1,100,000 ni 100,000 e kun bɛna sutura mais ne jɛnɛ y'a sutura fu la Dani y'a sutura fu la Fanta y'a sutura fu la mais e ko k'e t'a sutura fu la e ni ne la honte à qui la honte à vous aw minnu ko malika aw minnu bɛ ka n'a sɛbɛn ko la honte à vous
pas moi. Ni Malika ka chide ni ka kumakan. Malika ka chide ni ka kumakan. Ko ata kuma fo mogoy. Ko ni 1,500,000 dira. Ko ale ta kuma fo mogoy. Kale ba ke ko mina asro be fo fitini ma delika ni ko inke. Aw ni alati. Ni ne ye ko ka karamogo éduquer. Ni ne ye ko ka société éduquer. Ni ne be wele ko liti. Donc Malika be 1,500,000 mine ki ko ke boy. Kalo kele kalo fla. Na ya soro. Aw te mi famu. Violi kela be komi violi mogo be adamaden violé. En généralement atigila mogo c'est le problème de boulot mangene quoi. Orato ali ni violi kela dona kasula na bora be violi ke. Donc mogo mi degolo no violi la. Billahi Malika ni 1,000,000 wa keme minula. Kofe abe kila kan violi kelinke. Mais et pourtant e ko kebe wari mine ko ka sutura. Ne ma fore akachide ne afo jobala. Wa Malika ma boka afo mogoshie. Ko jobala e vokali mi flene e sena. Ko ne Malika ma ni chika ndo jobala da kona e galoti ke kadana. Malika mo fore. Mais jobala ko la mo vokali nunu shitene intéressé. Ara maden kunguluma. Ni kuma bakelen fora. Ibi na famare tomo ka boala. Ola fora ko ni mo ni fin kumara. Ko klo fara baba bemine. Ayi me hakili tigi de be barake ni min ka nga ke ka barake hakili tigi de be barake no. Mais ni munu be sa mugani kola, ubi sa mbisa ni kola na awu filila ka utugu ka do fili kono ka utugu ka do koron balia kono ne le ko awma o yaw problem ni parce que faka bla okuna adama de ka kodon ati de yere la kodo i ba transférer i doni la mais ni yere ka kodon balé i do mino kodon balia de sori la Malika ko nye donasa ambe tegara fo Malika kunya chema Malika ka kele nyagami muso ma nyagami muye Malika ka kele nyagami wari ya nyagami nata ya nyagami arnaki ya nyagami odorone lu ni befo ku 1,500,000 ne jene da kunte lu befo ko kuma lo parce que akuma kunte na réseau sans fait donc amunu me wuli ko be tegara fo Malika kuna obe ka tegara fo mo ko fure kuna obe ka tegara fo zone kuna obe tegara fo kuna bikani na ni befo e ka to parce que befo ma so warde diu ka kon befo nya mo e wardi amalo di omo amalo si lebo o nya na o muna yulu sutura ayre dama fa ka chide wa ko ne wardi ka bi sutura wari mi ma dire o la video kera o befo fitini ma wari mi di o la to video kera mais ni befo ku wari dib jobala ma ko ka jobala ke sere dugo ko lo ku meleke akute fo aw nyana no ko befo e viole ke donc Malika ka taka bwandala warde masora to Malika na ko befo e viole ke mais alhamdulillah rabbil alamin ango chien fene signama parce que bi Malika ere afa ka demisanu ye ko ka bo ko ka fo ko finalement ko deni ma violé alhamdulillah ko deni ma violé ko me ku e kanu baga yake o nu e kanu baga yake atanke ko karamogo do oh ete alaye nete alaye oh munu yerebe kia sigi ka tegara folu yerete alaye oye befo naka ala chelaye oh ni bita busa mi da befo kunta ni kata daku nous on s'en fout de ça c'est pas notre problème ça dit là on kulo bidru banku quoi Malika ete ga nyina mi quoi anana kambe jamana njode effectivement kadanye jamana nga jokwi mere au na nga kulo keme o de be ka yala quoi Adamaden benaka problème ne do Adamaden benaka souci de do mais à travers de ça me fait un code que pour que nga jamana ka avancer mais na boro yoro la wa comme na mele Adamaden nga vie privée là comme na mele code là c'est pas notre problème wa alhamdulillah la chine bangi amunu ko deni violé là oh Malika ere ka moko ko deni ma violé on a ma violé nous y kanu que c'est le problème anti alaye anti ma faka wa on yere na nkungodo nele jerebe ka joron kungola doma jana yake mais ale ko ke alala min ka duguni jana yake late wa do yere jana yake do fene do make mais e mumbe ka kuma ke ibita soro nyana mayala e fenge min ka duguni jana yake late iki dilage kungola sa ini mogo bena ka o kadi nyogo ya ko ka o ya ku ya o bolo ni jurumi mkelo la o ya ni ala chelaye
ani mogonifin bina mogo ka forcer ka musoko kala c'est pas pareil. Malika nana de ko deni violé la ko deni jakoya de ka bin aka bi ou nana tugu ko Malika yere ko ka fo ko deni ma violé ko mais ko deni ku ye kanuke awo u ye kanuke parce que ne ko befo ma bi tiɲɛ de fɔ ne wa befo fitini ye tiɲɛ de fɔ ne wa ne jɛnɛ je suis qui pour le juger ne John ye ko m'a juger. Il avait que 21 ans. Muso tabolo, den tabolo, deni ba ka tona, u jara nyogo yo ye kalo woro ke nyogo fe. Ne John ye ko muto juger. Je sais qui? Ne John. Befo mana ga karamogo yo, amana ga waliju yo. Befo de ya fo kwa ile waliju ya karamogo yo. Befo de ofo. Voilà, otene kasre. Moi je ne suis pas là pour ça. Mais ne ko iti galon ta kada walide na ka toko tiɲɛ fu. Iti galon de noro walide na ya wa ala ye jene ka kolon wasa. Ala ye dani ka kolon wasa, ala ye fanta ka kolon wasa, ala ye abibu caman ka kolon wasa. Amunu wulila ka fɔ ke Malika tɛ dɔ la arnaque kɔ, mɔgɔ ɲagami kɔ, mɔgɔ ɲagami ni galon tigɛ ka da société la. N'o de fɔ, ngo ni karamɔgɔw jogo kɛra ba kelen, Malika e tɛ ba tan de. Ni karamɔgɔw kɛra bandi mu ye, e yɛrɛ y'o bandi de, ko bandi fa ye kɔbɔ ye, Malika e ye kɔbɔ de. N'o de f'i ye. Karamɔgɔw b'a gosi, e fana b'a fɔ k'i b'u gosi. Mais kana na anw de mêler o la. Kana ni yɛrɛ k'anw de bolo k'i ye kɛlɛkɛla ye. Kana ni k'anw de bolo k'i bɛ fɛ ka société dilan. Anw de k'i ma i tɛ ka société dilan. I ye arnaque kɛla de ye. I ye société cibaga de ye. I ye bandi chef de ye. Ni karamɔgɔw datugura yɔrɔ o yɔrɔ Malika bilahi i tɛ tile kelen si. Ne de y'a f'i ye. I tɛ liti la. I tɛ liti la. Ka musomaninw former ka taa janaya kɛ, i tɛ liti la. Ka mɔgɔw galon tigɛ ka da mɔgɔw la i tɛ liti la. E Malika e sera ka bɔ k'a fɔ i ka mɔgɔw ye ko deni ma violé. E sera ka bɔ k'o fɔ ni da jumɛn ye? E ka mɔgɔw sera k'a fɔ cogo di ko deni ma violé? U sera k'o b'u da kɔnɔ cogo di? Parce que ala ye ko bɛɛ tiɲɛ bin kelen kelen. Ala ye ko bɛɛ tiɲɛ bin kelen kelen. Dalu t'i bolo. Dalu jumɛn b'e bolo? Hali n'a fɔra bibi na ko ka taa ni bɛɛ fɔ ye tribunal la. Dalu jumɛn b'e Malika bolo? Ko ye dalu solide ye min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko cɛ kan ka datugu. Dalu jumɛn? Parce que tellement que mɔgɔni dɔw bɛ yen nɔ aigri b'u la, olu taara moriw fɛ yen, u mago ma dilan, u ma da ala la, u ma bangebaga duwawu ɲini, u ma fa duwawu ɲini, u ma fosi ɲini, kungɔ y'u sɔrɔ, u wulila caraka ka taa mori fɛ. Ne de b'o fɔ aw ye, mori tɛ se ka pa paga ɲa mɔgɔnifin kungo la. Mori tɛ se ka pa paga ɲa i kungo la ni duwawu t'i kɔ fɔlɔ. N'i ye dangaden yɛrɛ faga, mori tɛ pa paga ɲa i kungo la. Adamaden yɛrɛ ka mori yɛrɛ fɔlɔ de. I ka mori yɛrɛ ŋaniya de. Billahi i ka mori yɛrɛ ŋaniya de. I ka mori i yɛrɛ ŋaniya de don. Maa ma k'i ŋaniya ka ɲi. E y'i fa duwawu ɲini, k'i ba duwawu ɲini. Mɔgɔ juguya t'i kɔnɔ, mɔgɔ fosi t'i kɔnɔ. Depuis ala k'i dan, i ma deli ka taga mɔgɔ fɛ karisa juguya kɛ karisa la. Ne de jɛnɛ de y'a fɔ aw ye, ni aw hamina. N'aw amina, hali n'aw ti seli. A ye seliji ta aw k'aw sigi golo kan, aw k'a fɔ ala. Fo ni ne ma bangebaga nin kɛ tan. I ka ɲumaya i b'a fɔ o don de. Billahi ala b'i jaabi. I ka ɲumaya ala b'i jaabi. Ke ma fɛn kɛ ala la min bɛ ala tɔɔrɔ. E ma fɛn kɛ maanifindenw na min bɛ to mɔgɔw b'i jɔ lahara kɛnɛ kan k'a fɔ ne e tɛ tɛmɛ n'o kiti ma ɲɛnabɔ. Ne e dalen b'o la. E ye fa duwawu ɲini, ka ba duwawu ɲini, ka i bɛrɛ bɛn ni adamadenw ye. I ma mɔgɔnifinden tɔɲɔ. Wallahi ni ala ye latigɛ jɔ i kan. Ne de y'a fɔ i sigi golo kan billahi ta'ala ala b'i jaabi. I ye fɛn o fɛn kɛ ɲumanya ye. A fɔ ala ne delila ka nin kɛ n bangebagaw ye. E ala i t'o wuli k'o jɔ ne ye bi. Ne kamana gannen don dɛ. Ne b'a dɔn moriw bɛ yen. Ne b'a dɔn somaw bɛ yen. Ne b'a dɔn dɔw ko n'olu kumara k'e ala bɛ sɔn. Ne yɛrɛ ala ne jɔnni fila ne filɛ nin ye bi. Ala ne bɛ kamana gan in kɔnɔ. Ne ye nin kɛ n ba ye nin don in. Ne ye nin kɛ n fa ye nin don in. Ne ye nin kɛ karisa ye nin don in. Ala i t'o wuli k'o jɔ ne bi. Ne kamana gannen don dɛ. Se fosi tɛ ne jigi bɛ ye e de. Billahi ta'ala ala b'i jaabi. Mais n'i ta kɛ kojugu kɛ ka tila ka taa k'i b'i jigi da moriw kan. K'i ta kɛ kojugu kɛ ka t'i jigi da moriw kan. Ko moriw b'a ɲɛnabɔ. Moriw bɛ se ka mun ɲɛnabɔ? Moriw tɛ se ka pa paga ɲɛnabɔ mɔgɔ jugu kungo la.
mol ti se ka pa paga nyana bo danga de kungula mol ti se ka pa paga nyana bo mo ni finga ni ajugu kungula wani ngani ya kaini ala mason atoy billahi ka heretala ala jondo kumbe mbo fo kata dunubala ala jondo kumbe chenye ala nyini ala mason adendama ako ala ka dendi ala mason adendama ay ko bela jelenga ala mason adendama ay ala deli ka forcer fo ala nana dendama ala kelenga dendama abana atara ka den to jena ka nafolo mugu beto den bolo den nana ke bandi glomina faden sago ka nafolo be bampeu sadiri fo mo ba la je kare kono ko ko mori ko ni kara ko ni ala nyesranya bain den fle donala ala ya la wuli ka sigi ka den ke wale be yala ko imaye kumina ne ala ko te den dima me nyana ne ala be ka jugu ya de kila ko ne ka jonyuma ni ne bani bolo juguya te maso ibolo kumina ne ala de ba don me ni doni na ni ne kunya fo ko ide mina ni beki ko fe jenatige la ki de mini ka fami kuma shuli ikuti dala ko wa ko ne bana nkuti ka so ka den di madaluyam na ka fleni ko nkute ka so nga den di madaluyam na ka fleni ado chogoroba sigile akashira ay ala ka cinye siga modo ni ala bani bolo ni yere baro ikaine ase ala be ban fula de la ala be ban mo nyuma bolo ka yiri la ka here foshitenna ni yere dalembi ka mo nyuma ni ala bani bolo ni ala wele koko la na maso bile ne de afia toyi ka here ta ni ala bani bolo fena ni ye mo jugo o koroko ala yere de tika ko la taka boy ala ti fe meni ala bi fe ika here bala billahi tallahi ala ba here kili abaki meni ka here tala iyere faga ala tadima ni ye mo nymaire parce ala bi je ko flari so ye mo nyma bi je parce ika here tala comme ye cheminga histoire fosisa de ye mi kala na kumodo akunte ala deli ala ka dendama ayre kila ka fo ala kona ale kumba do ko ale kutide ale taro kale bisa kale demeni ko suka kofe vous voyez ala be mo nyumanje mo munu ba fo ko ala te mo nyumanje galolo ala be mo nyumanje ka daka na soro ko ala ere ba do takale nyefe ni fe mini bi kale nyini ka ika heretala ala bi je ka do o kama ki i protéger ki sauver wa ala be mo jugu ere je meni yore info yo mina ça pour dire que mon fille ika arimu fatali yere c'est comme aramadin farikolo ika anticorps ça ni furabe ni farikolo la fen fola mi me la no anticorps no be bana kumbe ika armema ika armu fola ori farikolo la ale be bana miseni chama genga bi farikolo la kaso alima furata meni ye furaba tale ta sege ka anticorps fanga dogale do va tila yere mais anticorps de be mo fari yere kenya folo bana chama kumbe kasoro alima furata obe chogo mina mo ni fi ika jinatike yere tieni na nyali bi yere de bolo c'est pour dire que munu bita murufi neta contrôler mais aw jilaja fendo be aw se ka ke ka so mata murifi ayaw fo do nyini akaw baw do nyini akel kan so alifa ali ye bisaba so billahi jilaja drome tanka di bama drome tanka di fama kana yini bange bagoko aish kana yini bange bagoko siti wolo ba kana yina ko ali ni ye mugan soro bisaba soro billahi drome tan ta dama drome tan do ali ni bi woso tana sa te kata di bama billahi ibe bo mi kala me be biduru soro ni biduru soro toujours mugana woso mugana ni sai kata ko ma ho woso mugana la billahi bi kemeso ni de afoyi ayi ni lamere me ka fo ko fone ka bugune soro nga masa do nyini mini mi bi bola clay ni masa che i masa ti jo alawo mogo masa te jo fushila
Ni ye min sɔrɔ I jilaja I ka fitini di masa ma la. Wallahi ni ko domina ko ala ne kamana galeno ne kuma na 50 sɔrɔ ne bɛ 20 bɔ ala ka di woloba ma de ala. Ite ne woloba ko do jɔ ne wallahi ala ba jɔ yi. Mais ne ko de ko ayide la mère à le père. Non. Ka ajje ka tadi sunguruni ma ou ka ajje ka tadi kameleni ma. C'est pas la peine. Toujours anga masa o do yini. Ni dona koko le bibo. Koko ibibo. Koko ibebo. Vous voyez? Mogo ka mori fole yi masadi. Ani yere. Bile mogo ka mori fole yi wolo bayi ani yere. Ali ni fenti ku ki sigi ki ba baro ki ba fe bile ni be dowdi. Kati sigi wolo ba kerefe. Ma ika journée kera togodi. Ma muhami bila. Hami mbala. Ala be keini ali fani ba chela. Toye kuma dola I wolo deni ki ka faka I fani ba chela se ka do nye fi. Ni ne dekumbenka. Ma icho. I jigi ka onyi. Aketa ka hakili sigi kuma fi ba ni be dowdi. Katandi wolo ba mani be dowdi. Katandi wolo fa mani be dowdi. Katoku nyininga. Situ wolo ba katoku nyininga. Ali ka boro ki wolo ba fe ni be dowdi. Ali na munu be Afriki ko wata obolo. Aye to ka tanta. Aka to ka usigi ka uba ka boro ka umasa ofe. Ni be dowdi. Ku lame ku écouter. Akana to usinga chakabati. Katoka ali bara misenu kuyi. Ni be dowdi. Do bete waruko doro. Ali ka siga baro damaki masa fe ni be dowdi. C'est pour vous dire que mogo ka ko be I wolo ba I wolo fa I bange baga fla. Wani ya ke ate bine. Binchogo yere tala. Wale binchogo tala. I ba don domina foni doni nyona utula. O doni bina don ka fo ko mi ata do yini mi mata do yini kele. I ba don domina ni koble na ni dala. O doni ni kulela ko ne wolo ba wolo fa o doni bu na fa o doni. Mais ku sara de kibitugu do nyini kaburu lujuro ni fe non ibu nyana ma de do nyini u nyana ma. Vous voyez? Donc mais ni vidéo blanc c'est pour dire que malika ibe chanito ibe befo te do denido barika denido muso fla de be befo bulo muso fla o de be befo fitini bulo et puis ni befo ku viol kele malika akunti da kakele ma de akunti da kakele ma inara ye chenimbo ya ira jena muso fla de be chenimbolo ka baga mafu ama finkila ma jekila. Il a 2 femmes. Mogo mimbe mogo violo be muso furu. Avo befo ma dobo mali célibataire la. Ama dobo janaya la. Na uko janaya kela do. Akone muso fla bo janaya la de. Aye muso fla kisi jahanama ma de. Aye muso fla ta ko da kola ko lu kisi jahanama ma de. Ouven. Aye faraka bo mogo lati. Dokera. Malika mogo do tuyen kwa dokera. Kana nyini kibe gushi. Kana nyini kibe elekele. Isi ga bekele we isi ga libu. Ola to bi. Befo fleka ni fima. Befo fitini muso fla de babulu. Il a 2 femmes. Amunu me wuli ko be o joko malika be ka barake. Befo e walde no de. Wali chedo de do. Na ya soro ko kera nyina. La d'accord. Na soro ko kera salon. La d'accord. Koko mi kera ani deni kalo kanuke sa nani malika be do boko to muso tigi demba ya tigi na foro ko mogo e kanuke ki furule ko kuma na foko to mogo be furu ko bi kanuna ititulu kama mogo be furu lo bi kanuna ititulu kama emna mogo to yomuna ko pase ko kara mogo do ko kara mogo ya mumbesima ede sharia ya ede malia état de ya Mali mas karamoya interdit Mali shara ma karamoya interdit au na usiga ku kala flaga ko bo interdit président ta la ko mori abeke wa Mali ministre to do moruka wa président to do moruka wa président ke moru do kalwala wa
fanga no te morudo kalwala wa warti ku te klenga morudo kalwala wa moria interdit le me shara le kono kem no interdit ite fara ga bo mo la iku to eno ku ka barake ha ubi yasra la amunu mi ka fo moria be mali shara jumela ka interdit le no abe mali shara jumela ka interdit le no président Koutru beta mori fe député beta mori fe mi me shara ta mori fe bere jela beta mori fe ebna kebe moria interdit amalika ni be moria interdit bita du ga sharia kono ite état ite pas pareil et toi tu n'es qu'un petit simple personne et les gars petit groupe au jora era jumeme malila abibu cha mi kuma da fo ala ko kuma bisa ka passer radio sola abisa ka passer abe ta ka président ta ka modifier aka ministre bi ta ka modifier dia bebe ta ka modifier fama munu kanga do shara la ko moria mai ulu bebe ta ka modifier mori be kalwa dono lu be président membe ko mori te kalwa la président membe président yere dara morula ministre darula fanga nyinaw darula wartigu darula ubi do kalwa la lui ebna kebe moria bali ebsa ka moria bali ndi bingali 100% ya ne bingali de o ina ni kele folo mi ko karamogo ku dawa nga fangala o ye karamogo imana ni moria ko kuma e esira moria bali wanti ante mori kele ame mori kele ni aduna sharia kono ko moria manga ke mali terika ni mori mi dogo ka kambo kele metan ke amabla mali sharia kono ko moria mai antu kele anti sharia ante eta yo eta ku kele ke malika do sharia kono bi ko moria dagalente malika do aka constitution kono ko moria désormais mali du koloka ni article mbora ko moria teke mali kono tuguni malika no kera domina am se ka moria keleke metan ke o make antu kele parce na u kela binuka wa ante bingali kele ante bingali kele wa ka fo ya be barafu de la barafu malika be sengeni bela ka ile lafia bila itale malika be sengeni bela jirina ka ile lafia malika rete ku kele o malika ba ka arnakiri la awre be malika ko janjanjala ko malika be ko muru kele me malika ka muru kele ka be furi la parce que femme te malishara femme be malishara kono est ce que aba kono ko mori akana kya aba kono est ce que aba kono ko mori adagalenta aba kono abe kele de keke ni mori amaya abe kele de kaka do constitution kono mais tant que moru ma blama fo constitution kono mali sharia te ko moru ma ka moria ke tant que no make moria e obsega bali abi barafure lawo mena awu sengana o ba dabla moru tnu ka bara dabla o na awu sengana o ba dabla ay la labi kere ay mu bola labi ka turo budala ay shwala kele ay mu bo shwala ka kula ha iye la sana bologo kele ay mu ba ka moria la iye farugu kele ay mu ba ka moria la wa papa ka te bo be fo ele tala foshi parce que toi même tu sais très bien que bika kokolo neke ele ba de bika sanji koro woshi neke bika bi chien ka ke bokoka iye ba de bara kolon ke de la ko anga tugi ko mana ko le ka moria dabla ni be fo moria ka dabla ba do mali constitution de kono ni ya do mali constitution kono kuma mina ame soro ka o kuma were mega dunu ba sunguru ba musoyi neta walivi neta srate walivi la de mais dunu ba ne ore fie sani ki dila da ne ka problème na ki bitaka ne to ko chinye moyi ne ko ngi ma furuja ye furu ko sabade ko yi fumalika de e dunu ba i chef i tanti ko Charles to ok a information be chira masisa i tanti mi la na France dani me kuma info ja tien de lo de nkuta fo parce que ne ka information fo ngambolo da kiseka dani ba kuma info e dunuba i tanti Charles ni tanti kun furule mama e ma Charles kanu i tanti milana France ki dano yo tari na chesoro ino ka kelesa obu furula fo shini o ko kata dari dala tu ameta ka boyno i furula ivoirien kemima ivoirien ke togo u ya fena togo black na jiano jomande aya fo dunuba ko jomande joy
aya ko dunuba ko jomande ivoirien ke jomande mi na to furu la ka minon che ka wi fe parce que ko ki mo langolo de ka minon che ka wi fe ka ta muso were furu jomande dunuba jomande join o ko fe itagara malila kata furu do fena ma ko chèque o fena mi bla o mi bla ele mi jo dabara baya ne barabaya wali vi fola ne mo fo oye nga o ko vu be merdui o ko vu ti se ka la kalere abete no ni mo ne barabana dabara ba wulile mo ka villa billahi ta ka vi sege ne imele ta ka vi ere nyini ka do parce que ne ba do ka vi be merdiri ne ba do egri bo awko ne ba do aw egri le no do ka vi merdiri amo to la ko mi nga vite merdi ba don e dunuba itanti mi blakana o che Charles e yo kanu fi itanti tara aw soro be nyogona iklala ka furu ivoirien ke muma ko jomande fo ito e kata muso were furu ite boy ko fo mogoy iboro fere tala kata furu mi ma malila ko chèque o fana mi bla fo biye mo wala soro bla e mo wala soro o yi bla ni muyi muso jugu kamelen tike mana ko bima durumba ka ni kati étoile ko imbla la wa be bla mana ko aka kamelen tike ona ka mana ko ya blori la omno siga o ne barabaya kan fo la de kasa ka vie en fede kasa ka vie bora en fede kasa vie donner en fede hein kasore ere bobara finité bobara la e bobara bebe kenema ebe ka dota fo ere bobara be kenema dunuba hein c'est pas la peine donc abo sabaka bo mo de la mer respirer quoi compétition tan en autre on na ka bo minge Facebook kanya compétition de té o de foro yo compétition de té en autre mi ku daga de malika la de ikumeti ka woni ne kone mais on na ka na kala banchi de ya kan fen fo ya no ashiti passé o parce que ala yo ngokolo wasa mo bita ku bita information la me aw fe no mais ala yo ngokolo wasa o ni information mun fle ne fle ka fo ni galono boy ka fo dunuba ala yo ngokolo wasa o alhamdulillah ne jenebe nga fula wa de membulu e sona ka den wolo che parce que ete do la nangara bayako isela ka den wolo iti se iti mason ye den wolo non parce que e ba do e ka wata ganashia e dano le kama ora tibi ya itara ke femme fatale malika fene ka groupe kono femme fatalia ko bela galonta ko noro mogola ko karamoko ko kele au bon courage karamogo kele au bon courage mais désormais na yo karamno bagara karamogo fe ma o be bogo do la ya no obina famu au bon courage ay continuer ko karamogo au bon courage ya banero depuis be foye jabi e malika ali kunu karamogo do fena mati jabi karamogo do mataka message ble ka groupe kono ika whatsapp kono yere maboko o ira djebela ko mo ko nyini ngadi ema e bi depuis ka mo beta karamogo nyini ngadi ema ngere de kumetu nyini ngana nui ko mo ke de me ko nyini ngana o me ka logiciel u tarami malika e ka logiciel u bemi donc malika i desara fambe fe e ka logiciel u bemi ere bena bla Facebook kaya ko karamogo ka do tare dogo ya ko mo ko nyini ngana de ema depuis ka mo beta karamogo nyini ngana de ema ngere beta karamogo wo be ka bo wo kono kana noi o bita ka do yi dogo ya se ka inbox la ka war mo jirila ko ali china lebe baraka mo yo 1000 euros donc iyo ka war mo gudi ko mo ka to mine ka di ima ote mais na o ma malika contrôler o nyete nabi petini mu be malikono ko nabi billahi ta'ala malika ba arnake parce que c'est-à-dire malika re de nyani flate wari quoi malika de nyani flate so wari de yekatebe
oyete nabi la yoro nabi yo ye jeton me nabi ku billahi malika na ma nabi contrôler malika be 3 ans do bla nabi la ka draguer ke ka kla ka ni sigi ko nabi fene viol ke ay petini surveiller parce que nabi yo ye warim sene me nabi ku nabi yo ye nabi la ka jeton me nyona parce que malika bina de malika bora 10 millions na malika ye do kesa ye do da karamo ka wi malika kumba mine 10 millions ni tara ko 3 millions malika ba fiye ko cigarette songa ko 3 millions ale to mine malika nana kera te moru soro ima abe kata ko 3 ans kele ya 3 ans ko min kera sans abe ka to de takana parce que malika te ka muso cheshi mori shiti ka se ka piéger tuguni entreprise tira wari te ka soro donc sabe abe affaire koro re nyini na kana ayera ka muso manu te ka mo shi piéger tuguni entreprise tira muso te ka se ka soro chete ka se ka soro mo shi te ka soro ble mo shi ore ato anana ni befoka ni histoire yo sont normalement ame deli ki yemina ni histoire fraîche ou de quoi fraîche il desera histoire fraîche ou la foka ni et ça va histoire amogobola anga papa ka to lawo malika mana muso blakata moru ka imble achiti ka marché abde malika afamana ka video ke donc wari be yoro malika be aye nabi koloshi ne de be ka foye parce que malika bora 10 millions na kana sefo 1 million 500 masisa bona ma 1 million 500 te ko soro jeton mi beto ka ke nabi bolo oh abida yeon donna la be demseni 3 ans do blo la de ka soro kana fa ya de ko nabi yo violer ko ni nabi ma ka jeton fene di ni nabi ma wa kele ni ke me duru di ka ba goshi awo nabi koni melo de kiasa nabi bi kunchi nabi naga do me video jara kojugu mais je pense que malika ka histoire chaman fora alhamdulillah kolon wasara anga muchacha anga karasho kala anga lemuru anga karasho kala parce que kolo wasara normalement Daniel ga kunu video kofe nkutina video ke mais comme tieni yere la befo bora bi ka video farman bake donc ngomena sinko je ni mana obeko me et puis ayre ya fo aka mo ye ko deni ma violé ko me ko ye kanu bagaya ke ko madara oh no madara do dagara aw yere ka o yere jogo gla folo aw yere be jana ya ki se blemuna aw ka ton kone aw yere be jana ya mina aw la ka o bola e folo aw be topé aw be étoile mine muna malika bulu ala ka o yere tubi ka aw bo che piéger la ka aw bo drogu tawla ka aw bo fakay bakay dinyala ka aw ke do aw jila jaw kungula folo awo mais tant que amado mali constitution ko on te karamo kele anga lemuru la me o lemuru ye dunuba fasali lemuru ko nganya mumbe dunuba la no kume malika la mako kunte do malika ele ka tona donc ili dejelo no dunuba de wele muguni kise aba fo donc ili era kono ko muguni kise ay na lemuru la me anga lemuru la me ay lemuru la me Moni jebu mimbale muru saba, no tu male muru duguma, mata sigi le muru sumana. Le muru, moni mimele muru ta, moni jubu mimele muru saba, no tu mele muru duguma, mata sigi le muru sumana.
Wani jugu mimbale muru sava, no tumbale muru juguma, matasi le muru sumana. Le muru, wani mimele muru sa, wani jugu mimele muru sava, no tumbale muru juguma, matasi le muru sumana. Wolo fandahu, kuma mimba fandahuna, kuma jugu mimba wolo fandahuna, no tumba wolo fatigidala, Matasi fatigi sumana. Fandahu, wolo fandahu, kuma mimba fandahuna, kuma jugu mimba wolo fandahuna, no tumba fatigidala, matasi fatigi sumana. jamana delu, jamana mahu, kuma mimba jamana dehuna, kuma jugu mimba jamana dehuna, no tumba jamana tigidala. Matasi matagi sumana. Kuma mimbe pasaseuda, kuma jugu mimbe paranduda, no tume shoferi dala. Matasi shoferi sumana. Warindahu, jamana tana warindahu, kuma mimbe warindahunda, kuma jugu mimbe warindahunda, no tume waritigi dala. Matasi fatigi sumala. Jebanalu, musondahu, kuma mimbe musondahunda, kuma jugu mimbe Wait, musondahunda, this is come here. no tume musondigi dala. Matasi fatigi sumana. Ebalidelu, metirilu, kuma mimbe balidehunda, kuma jugu mimbe balidehunda, no tume metiridala. Matasi fatigi sumala. Lemuru, lemuru, kuma mimbe lemuru da, wani jugu mimbe lemuru da, no tume lemuru duguma, matasi lemuru sumana. Le muru, wani mimele muru sa, wani jugu mimele muru sa, no mimele muru juguma, matasi le muru sumana. Asho. Ay, show me like ça, show me like ça. Chauffe. Eh. Nebayi ni jama fɛ, lemaniya kana tila usila. Aye jama, kara shobiya. An ka ɲɔgɔn sɔmi kelen, ne bɛ kangari da n ka buranga ye. Ne ye n ka furu sa ni mana ko ye. An bɛ ɲɔgɔn bɔkise, ne b'a karate, ka segin ka hasi don tuguni, k'a cɛ ka fili kɔji la. Kanye ga bermereka na de muso ga habite yane ami wele fangala polisi ni masi teflae Le muru, wani mimele muru sa, wani jugu mimele muru sa, no mimele muru juguma, Matasi le muru sumana. neba ini jama fe le mane ya kana tila usila ae jama mai biya alubiya kandara biya tasidanu biya anga nyoso mikele nebi kangari danga burangai na yenga furu sani mana kwe ami nywa bokise neba karate kaseki ka hashido tut ka jaka pili kodila ka nyeta benorobo na de muso kwa bidirae ami nywa wele fangana chandra muni ma site flae Le
kangada malike na ya ka furu sani manu manu wani yugu mele murusa no mele murusa neba ine jama pa le mane ya kana tla usila ae jama kara ko fitini biya nebe kangari fo mikelena nebe kangari da malikai na ebe fo fusani mana mana boy ami nyambo kise neba karate kaseki ka shidotu ka cheka fili kojila ka yera beteroko na ka tunu baba bederaye ami mawele fangala chorafuni masi teflage sabaraba sendiriba mubuni kise semini mama ara ko kale mubuni kise ini mama sa karadina jarabi ni mami mesa ni mami tulanga nyumasa baga anga muchacha kala kabla malika ayo wochi malika la ayo wochi malika la jumba pasa jara yo ayo wochi malika la Jamana kunti fanye kana na bodana tuma mali bane jato mekanuma buguni fanye buguni mbapo kana na dirisi jigi cherte perno muchacha daramaya e kuna na mendi janna buguni kunu tenena ame bila sinara bulu Chandre Fernando muchacha Nega jani fola Wala jamanu ponye Mamu bere ponye Allah bogana tuma Mamu jugu manoto Sigi nyawo jugu manoto Ite jugu manoto nana Poliki pae dumuru Shabale Fernando muchacha ayo sebe Oronya e kunaro na kola tuma Pade ju yelela Tuni pade ju de pero Teri ju yelela Teri pade ju de pero Sigi na ju de sera Sigi na ju de sera Yole Fernando muchacha Wala asma ayo sebe Fernando ne ko muchacha Ne teru yelega Juru Fabrici yelega Kitoro Sirisi yelega Befo fitini yelega Ya ha ha Shabale Fernando muchacha Chagale Fernando muchacha Shabale Fernando muchacha Shabale Fernando muchacha Taramaya kuna wayina mirigana Moto nyoma ponye Ala muso ma fusa befo muso Ale moto nyoma tamaga befo muso sofla Oro moto ponye oro muso fusa oro muso manu demsen blam befo muso moto polo tamaga Awate foya. Kana foi kana gawa muso foi Fernando Oronya e kuna na na meri janna Geli mani e kuna na na meri janna Shabale Fernando muchacha
Voilà, vidéo bana. Alhamdulillah. Duawu ni se befo fitini ma. Duawu ni barka. Befo fitini e kuma ufoni akabu haklima. Duawu ni barka de ni sama. Wallahi billahi. Duawu ni barka. Suno malika ya ke ka galon chamanta kada karamogo chamana billahi mo ya demaka. Me ala de ya fo tonyo. Barka be si tonyo la. Oli kera barka de be befo la. Billahi ni befo kun yiri danga den malika kun ba dafira dala. Ni befo kun ba fa do nyini ka ba do nyini ka muso flata ko bo janaya la. Billahi muso fla de be befo fitini nyona ni bolo 25 ans aye muso fla bo janaya la. Chaoche ni muso chaoche ibe se ka muso fla furu. Billahi iba do ko janaya mandi. Befo fitini fa ba kola baba kola balmo ba kola amuso jigiaye adon jigiaye kibino o malo soete kono mana ko mo sugu don bali sugu donente ta tieni aw munu be wuli ko be malika de ministrenka aw alaka nyona si aw balma kawma aw munu bala alaka nyona si aw balma kawma alaka ndangara bado bila aw yere furuko ka straka na aw furulelo alaka ndangara bado ci aw chewma o doni obina do ko ja ko de kumu meni koina aw yere muso obe nangara baw sutini aw ba foko o meka karamogo deme nangara baw be ka do karamogo ka aw yere muso ye o ay do ke alaka nangara bado se alaka nangara bado la aw chew ka sraka o doni abaw yere bo nangara babolo domina o dona obina do ko ja ko malika be muso munu former kata wal chew kama ko ja ko aka jugumwe malika be muso reformer kata walicho nyini walicho titu nyini ne katu nyini konulu mason konulu bana enulu sona kalulu piéger aw munu muso munu be malika ko ni furu chew baw bolo ko aw be karamogo kelela aw karamogo kelela tew karamogo tita marfa da mo sitona ko na muri baraka enfe ni tara karamogo fe karamogo te mo shiga numéro de téléphone mine ki wele ko na baraka enfe bere be wuli ka plein grela kata karamogo fe kata barake donc ni karamogo yi goshio ami goshio o yi ka problème ni bolo yi ka choix de do sino aramaden do yi ka nyana maya ke kasa karamogo ko madala aramaden do yi karamogo nene ka klaka tigula ni munu ngo kuti tigula ni yolu kunchi o yu kungori bolo mogo tantula ko mi madelika muri barake amogo te malikono ni malenta keme billahi bi kono to ni kono te muri barake sira sugu bela jele fe ganjiga kobola voyage kobola fem bela jele kobola che kobola muso kobola asura qualité ka chan mene mali population ta mo keme bi kono to e muri barake mais ota ira ka foko bi kono to be baraka o mo bita muri fe chien kele nu mo ko manya oti se ntuguni ere o de mo ka chan donc nebe muso munu bi malika ko ka be ka bi mo ka ku tonyo u bolo na folo no fe muso munu bi kata piège ke alaka aw yere chew beni muso piège ke la doy muso nangara bado o ka nyeshi aw yere chew ma na ya chew bolo dongo do o do na obina do ka foko ja mimi ka ke moru muso la mumi ka ke mori ka ola no nyeshi la aw yere ma dongo do obina do ko ja ko malika be bara jugu ba la ka ke malika ka mo to yore ka yere ka ko ke aka bokene ma o ka salere ka fabrique ka ta dawlai donc o do kumembolo ka fo